Daripada mula 13 dari bulan Mac dulu dan sampai ke hari ni dah sesi yang ke-5 untuk electrical protection, relay setting dan coordination. Those yang miss the classes, don't worry, kita dah masukkan training ni dalam bentuk video, cari dalam YouTube, ada. Terima kasih kepada Puan Farah yang bekerja kuat buat recording lah. Saya pun tak kenal Puan Farah. Farah duduk di mana saya pun tak tahu. Terima kasih banyaklah Puan Farah. Kita communicate through alam maya saja. Inilah kelebihan teknologi. Jadi Puan Farah lah yang selalu buat recording, yang hantar, yang kamu duduk tengok tu. Terima kasih banyaklah Puan Farah ya. InsyaAllah pada minggu ni sepatutnya kita buat grounding lah, fault, sambungan dia kalau ikut buku ni. Tetapi disebabkan ada seorang dua yang yang selalu bertanya berkenaan dengan differential. Jadi saya rasa tak apa, kita buat advance sikit, kita pergi subjek yang terakhir lagi. Kalau kita tengok kita punya subjek kita kat sini ni, right, subjek kita telah pass through pass through banyak dah. Last one kita sampai ke sini. Ni. Phase 4 basic relay coordination, kita dah habis di situ dah. Right Dan insya-Allah minggu ni kita buat yang ni dulu, yang ke-13. Yang ni. 13 dan yang ke-14. 14. So kita rimming daripada nombor 8 sampai nombor 12 ni, insyaAllah maybe next 2 weeks lah. Kalau kita tidak boleh habis dalam masa 1 minggu, kita buat 2 minggu. Right. Untuk Oxford ni panjang. Oxford ni ada banyak panjang sebab dalam Oxford ni kita kena belajar daripada grounding, type of ground, banyak kita kena belajar. Kemudian Oxford relay ni pun dia ada macam-macam. Daripada kat rumah menggunakan RCCB, menggunakan ELR, right? Oxford relay, standby Oxford, REF, balance Oxford. Jadi ada banyak sangat Oxford. Jadi mungkin kita cuba cover ikut kemampuan yang ada pada diri saya lah. Saya pun taklah banyak ilmu kan. Cuma kita kongsi pengalaman yang saya ada. Right Dan saya suka ingatkan kepada tuan dan perempuan semua kan. Our class ni kita fokus more on maintenance bukan designing. Right. I'm not design engineer tapi saya lebih pada maintenance kan. Maintenance meaning that kita buat site assessment lah. Site assessment meaning that kalau kamu ada masalah dekat site, kita boleh gunakan apa yang kita pelajari dekat sini untuk menyelesaikan masalah. Dekat site, kita tak gunakan tool yang canggih-canggih. ETAP ke, SKM ke, tapi gunakan data dan juga calculator. Jadi base pada data, base pada calculator, base daripada test report, base daripada apa-apa input yang ada di dalam relay tu, kita boleh buat assessment. Kan, jika berlaku katakan tripping, off-fault ke, overcurrent tripping ke. So berdasarkan pada data, kita boleh buat assessment dekat situ. Kalau kita nak run by the system, kita kena panggil tester ataupun panggil service engineer. Jadi a lot of money involved lah bila kita nak selesaikan masalah. Orang maintainer ni, dia nak selesaikan masalah secepat mungkin. Dia pergi quick fix lah. Sama ada temporary ke, permanent ke, itu tak kisah. Jadi pelan boleh jalan. Jadi kita gunakan kaedah apa yang saya cuba sampaikan ini untuk selesaikan masalah. Selesaikan masalah untuk 1 level, 2 level, saya rasa 3 level pun tak ada masalah. Seperti mana contoh pada minggu lepas kan. Kita buat daripada generator turun sampai kepada transformer dan sebagainya. Kita boleh kira. Kita boleh selesaikan masalah. Kalau ada fault, bagaimana nak buat discrimination ataupun coordination dia. Itu kita boleh kira. Jadi minggu ni kita akan pergi kepada differential Kita pergi pada differential. Differential duduk nombor berapa ni saya buka.
Differential relay. Okay, differential relay. Differential. Okay, sini. Right, 144 lah. B144. Right. Harap siapa yang ada buku tu boleh buka lah. Kan? Slide ni takat ni saya tak share lagi. Soft copy saya tak share lagi. Tapi sebab buku tu ada banyak version. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Yang saya katakan 144 ni version yang terbaru sekali. Hijau terbaru. Hijau pun ada dua. Hijau terbaru. Jadi ada tambahan pages. Sebab tu kamu yang order latest ni harga dia naik RM3. Dulu kamu bayar 20, sekarang kena bayar RM23. Sebab saya edit pages dekat situ. Jadi kena pandai-pandai cari dalam buku kamu. Recap balik. Relay. Kalau kita ada satu instalasi di bus bar kita ada CT dan kita ada relay. Tak kisah, relay kita sama ada overcurrent ataupun outfault. Dan jika berlaku fault dekat sini. Berlaku fault. Right. In order for relay to trip, in order for relay to function, relay tak trip, relay to operate, the fault current mesti lebih besar. Ingat, the fault current must be higher daripada relay setting. In order for relay to operate. So relay kita set dengan menggunakan plug setting. Plug setting adalah untuk kita letakkan berapa banyak magnitude kita require for relay to operate. Relay ada dua saja. 1 amp dan 5 ampere. Dua saja yang kita gunakan. Dekat ni lah. 1 ampere relay ataupun 5 ampere. So, the magnitude kita set dia digunakan plug setting. Kalau fault current kita lebih rendah daripada plug setting, relay kita takkan function. Yang lagi satu, masa. Masa kita set dengan TMS. Time multiplier setting. Jadi apabila fault current kita melebihi magnitude plug setting kita, relay akan pick up dan start to operate. Tetapi jika ada fault itu kecil, tidak sampai kepada plug setting, kan? Jadi relay ni nampak ada fault current, tapi dia tak bekerja. Dia nampak this fault current tapi rendah, sebab fault current ni rendah, dia tak akan operate. Tetapi dia count dengan, dia ada internal time dia, 200 milisecond, dia reset. Dia tak boleh, relay tak boleh accept banyak fault current dalam dia sebab dia relay tu 1 amp. Kalau you bagi terlalu tinggi fault current masuk di dalam relay, boleh terbakar all the komponen-komponen dalam relay tu. Right. Jadi relay to operate bergantung kepada dua, iaitu magnitude of the fault current ataupun nilai arus ataupun nilai plug setting dan juga time multiplier setting. Time multiplier setting untuk apa? IDMT relay. Dia kita ada dua relay kebiasaan, IDMT dan DT ataupun DMT. Right. DT dipanggil definite time relay. DMT definite minimum time relay. Right. Jadi apabila dia detect fault current melebihi plug setting, jadi dia tak akan trip instantaneously kecuali instantaneous relay. Ada lagi satu kategori dipanggil instantaneous relay. Instantaneous relay memang factory dah set dia punya operating time 0.04, 0.05 second, lebih kurang 2 cycle ataupun 2,5 cycle. Ada DT relay ataupun definite minimum time relay, kita boleh set dia punya masa. Dia punya masa. Definite time relay macam instantaneous relay, apabila dia reach dia punya fault current saja, dia akan trip terus. Right? Trip terus. Dia ada relay, apabila sampai fault current tapi masa dia kita boleh manipulate lagi. Kita boleh set macam kita set timer untuk start delta motor starter tu. Kita boleh set berapa second kita nak set. That is kategori
DT dan DMT relay. DMT kita adjust dia punya TMS. Right. Either up fault ataupun overcurrent relay. Kan? Kebanyakan up fault dan overcurrent relay ni dia kategori non-unit lah. Non-unit relay. Non-unit relay dia boleh nampak kalau ini source kita, source, ini distribution kita. Kalau kita ada relay di sini, kita ada relay di sini, dan kita ada relay di sini, berlaku fault di sini, So all non-unit relay ni dia akan boleh nampak. As long the fault current flow across dia punya city to the fault point. Sini kita panggil fault point lah ni, fault point. Kita panggil fault point dekat sini. As long the fault current flows across the city sampai ke fault point, non-unit relay akan nampak dan cuba to pick up. Right. Dan remember, the relay close to the fault point, kita namakan ni sebagai mean relay. Mean protection. Dan relay yang atas pada dia, upstream relay, kita namakan dia sebagai backup protection. Backup. Panggil backup. Yang maksud daripada coordination ataupun discrimination tu adalah kita discriminate. Kita boleh discriminate dua, sama ada masa ataupun arus. Current or time. So supposing fault dekat fault point kat sini, the main relay to pick up and to trip the circuit breaker is failed to operate, then the next relay akan play the role. So kita discriminate between this relay and this relay by masa, time. Normally discrimination time ni kita letak agak-agaklah designer no best 0.4 second tu 0.3, 0.25, 0.35, 0.4 second. Ini dipanggil discrimination time. Discrimination time. So today kita akan cuba bincangkan another kind of relay, yang mana relay ni dia tak perlu discriminate dengan mana-mana pun. Right. This relay, kategori dia dinamakan dia sebagai kategori unit protection. Unit protection. Yang tadi dia panggil non-unit. Ni relay ni dipanggil non-unit protection. Jadi non-unit protection ni dia tak ada zone. As long the fault current pass through dia punya city sampai ke fault point, along the way tu semua relay yang ada dia akan nampak the fault current. So kita delaykan dia punya proses operating dengan magnitude ataupun time. Normally time lah. Sebab one fault current is tinggi, jadi semua relay nampak the fault current. Right. Ingat filosofi for relay to operate, right? The fault current mesti higher as possible. Mesti besar. In order kita nak bagi fault current besar macam mana? Kita kena make sure lah apabila berlaku katakan ground fault. How to make sure ground fault current tu besar? You kena buat earding dia molek-molek. Cakap Terengganu pula molek-molek. Earding kena bagus. Right. Kalau earding tak bagus, dia floating, fault current tak boleh detect. Right. Jadi fault current kena besar. Besar sebesar mana? Mesti lebih besar daripada plug setting ataupun relay setting current. Sometimes relay kita tengok berlaku fault tapi dia tak boleh operate. Sebab apa? The fault current kecil. So any fault, all fault, sama ada overcurrent ataupun up fault, ni cause sikit kita jadi unbalanced. Arus become unbalanced. Sebab berlaku fault kan. Patutnya kalau RYB semua sama 100, 100, 100. Tetapi jika berlaku fault, satu phases to another phases fault, dia akan jadi unbalanced. But your relay fail to operate because fault tu mungkin tak sampai kepada dia punya setting. Kecil sikit.
Right. Tetapi apabila fault current berada di dalam litar, dia menjadi bahaya pada litar kita, pada network kita. Mungkin boleh merosakkan kabel yang kecil-kecil kan, tak boleh withstand the fault current. Sebab apa? Higher the fault current akan produce more heat. Kabel pun dia boleh withstand certain heat, certain temperature. So tak boleh. Jadi kena ada another relay pula lagi. Yang mana boleh nampak this fault current yang kecil ni is a backup. Itu yang kita namakan sebagai unbalanced current. Relay nombor 46 ANSI. Kan? Kita panggil unbalanced current di pick up, ataupun dalam bahasa lain dia panggil negative sequence relay. Right kan? Negative sequence relay ni dia jadi backup pada overcurrent dan fault. Any fault yang tak sampai kepada threshold dia, relay tak boleh trip, this negative sequence relay ni akan pick